अस्सलाम वालेकुम। किताबों के तारुफ और किताबों से इंतखाब के सिलसिले में आज मैंने शामिल फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी में मौजूद जो किताब तारुफ के लिए मुंतखब की है उसका नाम है आहंगे बाज़गश्त। ये आबिती है मौलवी मोहम्मद सईद साहब की, जो सहाफ़त दुनिया में बड़ा नाम थे, पाकिस्तान टाइम के एडिटर रहे। ये आबिती जो सईद साहब के इंतकाल के बाद शाये हुई, सिर्फ मौलवी मोहम्मद सईद साहब की दास्तान हयात नहीं बल्कि सही मानों में सहाफत के एक अहद की कहानी है। सईद साहब ने इस किताब का आगाज अपने बचपन के दिनों के साथ किया। वो अपने बचपन की तस्वीर कशी कुछ यूं करते हैं कि उनके बचपन में कोई महीना ऐसा नहीं होता था कि कोई न कोई त्यौहार अपनी रानाइयों के साथ ना आता हो। गेहूं कट जाता तो नौजवान घरों की गलियों से निकलकर खलियानों में पहुंच जाते, जहां वो दिन भर की भरपूर मशक्कत का इख्तिताम अपने कहकहों, गीतों और दिलावेज बोलियों से करते। इधर गंदम कटकर घर पहुंचती तो उधर बरसात का इंतजार शुरू हो जाता। हर घर में सावन मनाने का एहतमाम किया जाता। लोहे की शब अलाव के गिर्द बैठकर बच्चों और औरतों में चावल, चिड़े, मकई के फूल और रेवड़ियां बांटी जाती थी। आहंगे बाज़गश्त में खाका है मौलवी अब्दुल अली साहब का भी, जो हमेशा खजूर की चढ़ाई पर जोर की तस्वीर बने रहते थे। उनकी छोटी सी झोंपड़ी का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला रहता था। हिंदू, सिख, मुसलमान सब उनके पास आया करते थे। गांव में वो 50 बरस से ज्यादा कुरान और हदीस का दर्स देने के बाद जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो गांव की पूरी हिंदू और सिख आबादी भी जनाजे में शरीक थी और उनकी कब्र पर मट्टी डालना अपनी सादत समझ रही थी। सईद साहब छोटे से गांव क्लासवाला की रहायशी थे, जो शादाब का इलाका था और अकबर बादशाह के जमाने से आबाद था। सईद साहब की जिंदगी का अगला मरहला लुधियाना में चौहड़ चक में गुजरा, जहां एक अपना मिजाज था। लिखते हैं, अभी हमारा सामान ठीक से खुला भी ना था कि किसी ने बताया कि गांव में 3 खून हो गए हैं। तो ये था उस इलाके से सईद साहब का तारुफ। जिंदगी के सफर में अगला पड़ाव लाहौर था। 1928 का लाहौर, जब 1927 के फसादात के बाद इक्तिसादी नाकाबंदी ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो कारोबार की दुनिया का रुख करें। जा बजा मुसलमानों की दुकानें खुलनी शुरू हो गई। जिन्होंने थोड़ी बहुत पाबंदी दिखाई वो तिजारत में इतना आशना हो गए कि हमेशा के लिए उसी के हो रहे। 1928 के लाहौर के बारे में सईद साहब लिखते हैं कि इस वक्त लाहौर से जो अंग्रेजी जरीदे, मैगजीन, उर्दू अखबार शाये होते थे, उनकी टक्कर का पूरे हिंदुस्तान में कोई अखबार, कोई मैगजीन शाये नहीं होता था। इन्हीं अखबारों ने पंजाब को और लाहौर को सियासी शऊर दिया। उन्होंने सिखों की सियासत को लाहौर में अपने सामने जन्म होते देखा, जिनका मसला यह था कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर रह सकते थे, ना ही हिंदुओं के साथ। ये वो लाहौर था जहां राजपाल नामी शख्स ने एहानत रसूल पर पूरी किताब लिखी और गाजी इलमदीन शहीद अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त न कर सका। उसने जाकर राजपाल को जहन्नुम रसीद कर दिया। एक तरफ पूरे लाहौर में हिंदुओं में हाहाकार मच गई, तो दूसरी तरफ जब इलमदीन के महल्ले में खबर आई तो उसकी मां ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए। इलमदीन का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लड़ा, मगर एक अंग्रेज ने फांसी देने का फैसला कर दिया। अंग्रेज तो इलमदीन की लाश भी देना नहीं चाह रहे थे, मगर लाहौर में लाश लेंगे या लाश बन जाएंगे का नारा हर तरफ गूंजने लगा। इकबाल और सरशफी ने गवर्नर से मिलकर समझाया कि अगर आपने लाश न दी तो मसाइल और बढ़ जाएंगे, जिस पर इलमदीन की लाश को मुसलमानों के सुपुर्द किया गया। और लाहौर की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा इस शान से निकला कि दूर दूर के शहरों से लोग उनके जनाजे में पहुंचे। चारपाई से लंबे लंबे बांस बांध दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे को कंधा दे सके। आगे आगे फूलों से लदी बैलगाड़ी चल रही थी और उसके पीछे ता हद नजर तक मुसलमान जनाजे में शरीक थे। सईद साहब ने जुलाई 1935 में शहीदगंज की मस्जिद का सानहा भी बयान किया, जिसे बचाने के लिए मौलाना जफर अली खान ने मास्टर तारा सिंह के कदमों पर अपनी टोपी तक दी थी। ताम सिखों के जत्थे ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। इस आबिती में जिक्र आता है सईद साहब के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुजरे हुए दिनों का भी, जब सरोजिनी नायडू, लॉर्ड लोथन के साथ अताउल्लाह शाह बखारी, कादिर जैसी अजीम हस्तियां भी इस यूनिवर्सिटी में आई, जिनका फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुजरी हुई जिंदगी को सईद साहब अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर कहते हैं, जब उन्हें बड़ी बड़ी हस्तियों को देखने का मौका नसीब हुआ। तलाश माश में सईद साहब एक दिन शाहबाज का बोर्ड देखकर दफ्तर में चले गए। मुर्तजा अहमद खान मकेश का कमरा सामने था। पूछने पर बताया कि जिंदगी में कई मैदानों में किस्मत आजमाने की कोशिश की, मगर हर जगह नाकाम रहा। सहाफत का मुझे बहुत शौक है, मुझे मौका दीजिए, मैं उसे भी आजमा लूं। मुकेश साहब ने चंद हमें तवक्कुफ किया और फिर कहा कि कल से काम पर आ जाइएगा, तनख्वाह 35 रुपए माहवार होगी। यूं उन्हें अशरफ फतह साहब की शागिर्दी में बिठा दिया गया। इस तरह
سعید صاحب کی صحافیانہ زندگی کا آغاز ہوا، جہاں انہیں مکیش صاحب کے ساتھ ساتھ انعام اللہ خان، ناصر، حاجی لکلق، اشرف فتح اور مظہر ہاشمی سے بھی کام سیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی صحافیانہ صلاحیتوں کا نکھار آیا۔ آہنگ بازگشت میں اس دور کی بھی بازگشت ہے جب بہار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ گڑھمکتیشور کے میلے میں 1946 میں مسلمانوں کو جس طرح زندہ جلایا گیا، اوپر سے سردار پٹیل نے یہ تانے دیے کہ آج مسلمان جمع خرچ کا کھاتا دیکھیں گے، یہ بات سن کر مسلمان بھڑک اٹھے اور پاکستان بننے کا راستہ مزید ہموار ہو گیا۔ تقسیم ہند کے وقت فسادات میں جن المیوں نے جنم لیا اس کا ذکر کرنے والے تو بہت ہیں، تاہم کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کا علم ہمیں نہیں تھا۔ سعید صاحب اپنی آبیتی میں ذکر کرتے ہیں کسی دیوان سنگھ بھارتیہ کا، جب وہ لاہور چھوڑ کر ہندوستان جانے لگے تو ان کی بیگم اپنی بیٹی کو سعید صاحب کی دادی کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ اپنے قافلے کے اوباش لوگوں سے مجھے خوف آتا ہے، میں چھوٹی بیٹی کو تمہارے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، جب یہ ہنگامہ ذرا مدھم ہو جائے گا تو اس کے بعد خود آ کر اسے لے جائیں گے۔ مگر ان کی دادی نے کہا کہ مجھے اس کو رکھنے میں کوئی آر نہیں، لیکن یہ بیٹی کا دھن ہے، تمہارے پاس ہی رہے تو بہتر ہے، شاید میں اس کی حفاظت نہ کر پاؤں۔ سعید صاحب نے اپنے والد کے ایک دوست قاضی ولی محمد کا بھی ذکر کیا، جن کا گھرانہ جگادری کے فسادات کا شکار ہو گیا تھا، جنہیں ایک دن کسی سکھ نے خط لکھ کر خبر دی کہ میں فلاں تاریخ کو واگا پر پہنچ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ کی ایک عزیزہ بھی ہوں گی۔ جب قاضی صاحب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سفید باری سکھ اور اس کی میت میں ان کی ایک عزیزہ ساتھ آئی تھی، جنہوں نے بارڈر پہنچ کے اس سکھ کو جھک کر سلام کیا، پھر اپنے عزیزوں کو بتایا کہ رات کے اندھیرے میں ہر طرف شور تھا، کلاڑیاں تھیں اور کرپانیں لہرا رہی تھیں، ہر طرف ایک میشہ مچا ہوا تھا، اس ہنگامے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس بزرگ مرد کو اپنے سرانے پایا، جس نے کہا بیٹی خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تم بچ گئی ہو، آج سے تم اس گھر میں بیٹی بن کر رہو گی، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں تمہارے لوگوں میں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ پھر میں اس گھر میں بیٹی بن کر رہی ہوں اور انہوں نے آج مجھے اپنی بیٹی ہی کی طرح رخصت کیا ہے۔ جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی تو ہمارے ذہنوں میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ عالم تو بہت اچھے تھے مگر کٹر کانگریسی اور پاکستان کے کٹر مخالف۔ لیکن مولانا آزاد پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، اس کی گواہی ہمیں محمد سعید صاحب کی آہنگ بازگشت ملتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بی اے قریشی صاحب ایک بار ہندوستان گئے اور ان کا قیام مولانا آزاد کے گھر پہ ہوا۔ ان کے سامنے کوئی اور صاحب جو لاہور سے آئے تھے مولانا سے ملنے کے لیے آئے، مولانا آزاد نے ان سے پوچھا کہ لاہور کا کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگے بڑی ناگفتہ بے حالت ہے، ہمیں تو پاکستان چلتا ہی نہیں دکھائی دیتا۔ یہ سن کر مولانا آزاد کا مزاج برہم ہو گیا اور وہ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ جائیے واپس لاہور اور پاکستان کو چلائیے، اب اگر پاکستان مٹ گیا تو ایشیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ الغرض 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، جس میں سقوط ڈھاکہ کے تقریب لمحات کا ذکر ہے، اس کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ کتاب خریدیں اور اسے پڑھیں اور اس کا لطف لیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔